हेलो स्टूडेंट्स, आज आम जीवविज्ञान षष्ठ अध्याय प्राकृतिक संपद और तार प्रदूषण विषय जानिबा। तो प्रथम आम प्राकृतिक संपद विषय जानिबा। तो आम सौरमंडल रे थिबा ग्रह मानक मध्यरु केवल पृथ्वीर तापमात्रा वायुमंडल जल और मृत्तिका जीवन धारण पाई उपयोगी होइथाए। तो चंद्र और पृथ्वी सूर्यंक ठारू प्रायतः समान दूर रही मध्य चंद्र पृष्ठर तापमात्रा और वायुमंडल पृथ्वी ठारू संपूर्ण भिन्न अच्छी और जीवन धारण पाई सेठारे रही न थाए। तो कौन होता है, जेहेतु पृथ्वी और सूर्यंक ठारू समान दूर थाइले मध्य चंद्र और पृथ्वी आम जमीती रही पारुछुं सेमिति चंद्र आम रही पारिबा नाही। तो एणु केवल पृथ्वी पृष्ठ ही आम जीवन संभवपर हो पारि थाए बा आम जी था पृथ्वी रे ही। तो पृथ्वी पृष्ठ रे रही विभिन्न उपादान जेमिति वायु अच्छी, पृथ्वी रे जल, मृत्तिका, जंगल, उद्भिद, पशुपक्षी, आलोक, खनिज पदार्थ यही सबू अच्छी जहाँ को आम प्राकृतिक संपद बोली कहूँ। तो यही सब उपादान गुड़िक द्वारा पृथ्वी पृष्ठ जीव जगतर उत्पत्ति होइछि और अवस्थिति संभव हो पारिछि। कहीं वायु, जल, मृत्तिका यही सब थिबारु पृथ्वी पृष्ठ रे लोक माने बा जीव जगत सृष्टि होइछि। कहीं जीवन रहिबाकु हेले आमको वायु, जल, मृत्तिका, जंगल ये सब रहिबा आमको आवश्यक होइथाए। कहीं जदि एटा नथिबो ताहेले जीव जगत सृष्टि हो पारिबो नाही। तो पुणी समग्र जीव जगत तथा मनुष्य या द्वारा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में उपकृत हो पारिछंती। कहीं आम वायु द्वारा जल, मृत्तिका, जंगल यही सब आम ही कल कथा आमको लगी थाए है। जेमिति पानी पीवाई जल लगी थाए, चाष करने मृत्तिका लगी थाए, जंगल रे विभिन्न प्रकार फलमूल बहुत औषधीय गुण मध्य थाए, एमिति सबू आमको दरकार थाए है। तो प्राकृतिक संपदर श्रेणी विभाग विषय जानिबा। तो साधारणतः प्राकृतिक संपद को आम दुई भाग में व्यक्त कर, गोटे है जैव संपद आ गोटे है भौतिक संपद। तो उद्भिद और प्राणी समूह जोटा जैव था जार जीवन थाए ताको आम जैव बोली कही था। तो जैव संपद क्या कहुए, जमीती उद्भिद और प्राणी समूह जैव संपद रे आसी थांती। सेमिति आलोक, खनिज जार जीवन न थाए ताको आम भौतिक संपद बोली कही था। जहाँ को आम कहीपर आलोक, खनिज पदार्थ, वायु, जल या कहीं जीवन नहीं। तो विकल्प मतरे प्राकृतिक संपद को आम नवीकरण योग्य संबल और नवीकरण अयोग्य संबल भाव में आम व्यक्त कर। तो नवीकरण योग्य संपद कौन ता विषय जानिबा। तो जो प्राकृतिक संपद बारंबार व्यवहार कले से संपूर्ण क्षय बा शेष हुए नहीं है। जेमिति आम जंगल को जेते काटिले गछ को जंगल सरीब नहीं। कहीं जदि जंगल सरीबाकू हुए ताहले आम आउ थरे जदि जंगल सृष्टि करि परिबा हैला, तो यहाँ केबे भी सरी पारिबो नाही। जदि जंगल शेष हो गले आउ थरे आम जंगल सृष्टि करि परिबा, तो ताको आम नवीकरण योग्य संपद बोली कहि परिबा। तो विभिन्न चक्रीय प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक संपद गुड़िक पृथ्वी पृष्ठ रे निजर स्थिति कायम रखिथंती है। तो जेमिति उद्भिद प्राणी माने प्रजनन द्वारा निजर वंश विस्तार करिथंती, सेमिति गछ गुड़ाक तांकर वंश विस्तार करिथंती। आम गछ गुड़ाक काटिदेले आउ थरी आम गछ को लगाई पारिबा आउ जंगल सृष्टि करि पारिबा। सेपरि जल, मृत्तिका, वायुर क्षय प्राकृतिक उपाय ही होता है। तो सौर शक्ति, भूतापीय शक्ति, ज्वार शक्ति, पवन शक्ति यही सब को आम नवीकरण हो पाई थाए है। कहीं आम सौर शक्ति जिते सूर्यर रश्मि है, सूर्यर जोटा आसूची रश्मि ता केबे सरीब नाही। सेमिति ज्वार शक्ति, पवन रु केबे पवन सरीब कि केबे नाही। तो जोटा केबे सरे नाही ताको आम नवीकरण योग्य संपद बोली कहिबा। एटा गोटे मन रखिथिबो है। आ नवीकरण अयोग्य संपद क्या कहुए, जो प्राकृतिक संपद गुड़िक अनवरत व्यवहार द्वारा है जोटा आम सबुदिन अनवरतर कौन कर व्यवहार करुँ है सबुदिन। तो सहीटा जदि आम सबुदिन जदि व्यवहार करवा ताले कौन हम गोटे दिन एमती आसब जहाँ सरीजीव है। तो ताको आम नवीकरण अयोग्य संपद बोली कहिबा। जेमिति
कोयला पेट्रोलियम खनिज पदार्थ ये सब आज तो अच्छी हेले आम भविष्य एटा नथिबो जोटा न थाए बा एबे अच्छी आउ भविष्य नथिबो ताको आमे नवीकरण अयोग्य संपद बोली कहिबा आउ जोटा सरीगले मध्य आउ थरे सृष्टि करि पारू ताको आमे नवीकरण योग्य संपद बोली कहिबा। दुईटा अच्छी है परीक्षा पड़ी पारे नवीकरण योग्य संपद आउ गोटे नवीकरण अयोग्य संपद कौन तो तुम कहीपर है। तापर अच्छी वायु विषय जानिबा तो जीव जगत स्थिति और विकास पाई वायु एकांत आवश्यक होता है कहीं मनुष्य को जीवा मनुष्य होगा जार जीवन अच्छी है जदि ताकू बंचार अच्छी ताकू वायु दरकार तो वायु थी जो अम्लजान थाए जोटा वायु रे अंगारकाम्ल थाए ये सब कौन होता है प्राणी और उद्भिद मान जीवन प्रक्रिया द्वारा नितांत आवश्यक होता है कहीं बिना पवन आम बंचीपर ना सेटा प्राणी हो बा उद्भिद हो तो सबुज उद्भिद माने आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे से वायुमंडल अंगारकाम्ल शोषण करते और शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करते तो यही शर्करा उद्भिद शरीर अन्य जैव पदार्थ परिणत होता है और ता संगे संगे खाद्य श्रृंखला साहाय्य आधार करता बा कौन होता है से पवन रु ही गोटे गच तार खाद्य तैयारी करता है आउ से निजको बंचापी बा बंची थाए और तार शक्ति करता है शक्ति प्रदान करता है। तो जीव मैंने जदि श्वासक्रिया माध्यम वायुमंडल अम्लजान जदि ग्रहण कर अंगारकाम्ल निर्गत करते आम अम्लजान ग्रहण करता अंगारकाम्ल को छाणी था तो यही प्रक्रिया जदि आम जीव मैंने जदि खाद्य दहन कर शक्ति आहरण करता है आम जोटा खाद्य खाऊँ ताकू पवन कौन करता है सेरा करता है शक्ति आहरण करता है बा आमर जोटा भी खाऊँ ताकू हजम करता है दहन करता है पवन भी किसी अच्छी है। तो मनीषर जीवन शैली परिवर्तन करवा कलकारखानार वृद्धि हेबा और अत्याधिक इंधन व्यवहार जो आम वायुमंडल में अंगारकाम्ल गैस परिणाम दिन को दिन बढ़िबारे लगी। तो सौभाग्यवशत पृथ्वी पृष्ठ 3/4 समुद्र होइथिबारु अंगारकाम्ल लवण जल द्वारा द्रवीभूत हो जाउची और समुद्र चट्टान रे कार्बोनेट पत्थर भाव जमा हो जाए। तो केतेक सामुद्रिक जीव जेमिति शंख शामुका यही सब द्रवीभूत कार्बोनेट को से व्यवहार करथांती और निज शरीर आवरण तैयारी करथांती। फल कौन होता है आम्भे माने यही परिवर्तन जलवायु आम बंचापी सक्षम होता। तो वायु एक मिश्रण अटे कहीं वायुर बहुत जिनस मिसिकी रही अछि। तो वायु विभिन्न उपादान आम गोटे गोटे कर जानिबा केवल पवन कहीदेले हेबनी है वायुर बहुत किसी थाए जमीती यहीठार आम देखिपा कौन कौन अच्छी जमीती जबक्षारजान केते अच्छी 77.16 अच्छी सेमती अम्लजान केते अच्छी 20.60 अच्छी सेमती जलीय बाष्प 1.40 निष्क्रिय गैस जमीती आर्गन नियन ये सब युड़ाक अच्छी है केते केते परिणाम देखिनेब। तापर आम पढ़ा वायुमंडल विषय रे। तो पृथ्वी पृष्ठ घेरी रही वायुर आस्तरण को आम वायुमंडल कही था जोटा को आम बादल कहूँ ऊपर को। तो वायुमंडल में विभिन्न स्तर में घनत्व पृथ्वी पृष्ठ तार दूरत्व पर निर्भर करता है। आम जी आगू जावा से आमर पवन बा वायु कम हो जीव। तो यह आधार कर आम वायुमंडल को विभिन्न स्तर बा बलय व्यक्त करूँ जमीती ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर एमती भाव में अच्छी। तो चलो यहाँ गोटे गोटे जानिबा। तो प्रथम ट्रोपोस्फियर तो यह कौन होता है भूपृष्ठ प्राय 20 किलोमीटर तक थाए है। तो जीव जगत व्यवहार करुवा वायु यही स्तर ही रही थाए 20 किलोमीटर तक। तो ए मेघ वर्षा झड़ सृष्टि यही सब होता है। तो परीक्षा पढ़िपारे जे ट्रोपोस्फियर कौन कौन होता है। तो मेघ होता है वर्षा झड़ जिते भी होता है सब ट्रोपोस्फियर ही होता है। आटा केते किलोमीटर पर्यंत व्यापी तो 20 किलोमीटर। तापर अच्छी स्ट्राटोस्फियर तो स्ट्राटोस्फियर 20 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत अच्छी एठार ओजन स्तर सृष्टि होता है। परीक्षा पढ़िपारे जे ओजन स्तर क्योंठे सृष्टि होता है तो तुम कह स्ट्राटोस्फियर। सेमिति मेसोस्फियर अच्छी मेजोस्फियर एठार 50 ରୁ 85 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत होती। एठार वायुमंडल तापमात्रा प्राय 90 डिग्री सेल्सियस पर्यंत थाए। तापर अच्छी थर्मोस्फियर यह भूपृष्ठ 85 ରୁ 450 किलोमीटर पर्यंत अच्छी। एठारे अत्यंत उत्तप्त बलय
ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଉପରିଭାଗର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 1200 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, କାହିଁକି ଆମେ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର କହିଥାଉ। ତ କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର କହିଥାଉ ଆମେ ଏହାକୁ। ତା ପଛେ ଅଛି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 450 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କୋଉଟାରେ କୋଉଟା ଅଛି ହେଲା, ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଏଇ ସବୁ ଅଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆଗକୁ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଜଳଭାଗ ସୌର ରଶ୍ମି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଥିରୁ କିଛି ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଯଦି ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଉତ୍ସେଦନ ଦ୍ୱାରା ବା ଏହି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ଗରମ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ରମଶଃ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ଘନତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ବାୟୁ ଯେତିକି ଉପରକୁ ଗତି କରିଥାଏ ସେଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସେହି ଅନୁତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳକଣାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଓ ବାୟୁରେ ଥିବା ଧୂଳିକଣା ଅଣୁକେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଚାରିପଟେ ଜଳକଣାମାନ ଜମିଯାଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେହି ଜଳବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆକାର ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବେଳେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି ବରଫକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? କୁଆପଥର ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ସମୟ ଓ ପରିଣାମ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କେତେ ବର୍ଷା କରିବ କେତେ ନ କରିବ ସେଇଟା ଜାଗା ଜାଣିକି ହିଁ କରିଥାଏ। ତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁର ଗତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଆଡ଼େ ବାୟୁ ଯିବ ବା ପବନ ଯିବ ସେଇଆଡ଼େ ହିଁ ସେ ବର୍ଷାଟା ଯିବ। ତ ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ବୃଷ୍ଟିପାତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମନସୁନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଜୁନ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ହୋଇଥାଏ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆସି ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ପାଣି ମାରିଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି ଫେରିଲା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାର ଅବପାତ ମଧ୍ୟ ହେବା ଫଳରେ ଉପକୂଳ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ଣାୟନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅନିୟମିତତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁଥି ପାଇଁ? ଆମ ବିଶ୍ୱ ଯେମିତି ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ହେଲା ବା ଗରମ ହେଉଛି ଓ ବିଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର, କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଜଳାଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେବ ତାହେଲେ ଜଳର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଜଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବେ। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଜଳ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ? ଯେମିତି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ନାଳ, ଝରଣା, ପୋଖରୀ ଏସବୁରେ ଥାଏ। ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲବଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଧୁର ଜଳ। ତ ଲବଣ ଜଳର ପରିଣାମ ମଧୁର ଜଳର ପରିଣାମ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ତ ଲବଣ ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଲୁଣିଆ ପାଣି ଆମେ ପିଇ ନଥାଉ ହେଲା, ତ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ। ତ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଣିଜ ଲବଣ ଥିବାରୁ ଏହା ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଳରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମାଛମାନେ ରହିପାରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ମଧୁର ଜଳର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଅଛି ଓ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ଭାବରେ ଅଛି, ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଯେମିତି ଅଛି ଜଳ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ନାଳ, ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଏହିସବୁ ମଧୁର ଜଳ ରହିଅଛି। ତ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଜୀବଜଗତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି।
तो आम देश में यही मधुर जलर उपलब्धि सबु स्थान में सम परिमाण नथिबारु देशर अनेक अंश में ग्रीष्म काल में जलाभाव देखा जाए जल अभाव होता है जमी राजस्थान में थर मरुभूमि अच्छी यही सब जगह विभिन्न एमती जगह मान अच्छी है। तो साधारणतः सहरांचल मानक जनसंख्या अधिक थिबारु सेठारे जल जोगाण एक मुख्य समस्या होता है। तेणु एठारे भूतल जल को उत्तोलन करिथाए आउ व्यवहार मध्य करा जायथाए। या फल भूतल जल परिणाम दिनकू दिन कमिबार लागिछि। अतएव वर्तमान वर्षा जल को संग्रह कर सीधा सलख व्यवहार करने सहित भूतल जल स्तर परिणाम वृद्धि पाई पदक्षेप नेबा अत्यंत आवश्यक हो पड़िलानी। तो स्थल भाग में बास करुवा समस्त जीव मानक पई मधुर जल अत्यंत आवश्यक होता है और जीवन सहित जड़ित समस्त प्रत्यक्ष परख प्रक्रिया जल सहित ही आसी थाए। तो यही सक्रिय जीवकोश प्राय 70-90% जल थिबा कथा है। गोटे जीवकोश केते थिबा कथा 70-90% जल थिबा कथा। तो यही जल एक द्रावक हिसाब से साइटोप्लाज्म रे रही थाए। तो एथिरे खनिज लवण थाए एंजाइम थाए कोशरे बंची रही आवश्यक पदार्थ मन्य थाए अथवा कलेट मध्य भाव रही थाए। तो जल द्वारा खाद्य द्रवीभूत होता है और जीव शरीर विभिन्न अंश को जाए। तेणु उद्भिद प्राणी माने सबुबेले जल आवश्यक करथांती और जल रे मध्य अनेक जलजीवी उद्भिद और प्राणी बास करथांती। या व्यतीत अनेक जीव ग्रीष्म काल में निज शरीर को ठंडा रखा जल मध्य आवश्यकता करथांती। पुणी जलरू रोषे करा जायथाए लुगापटा धुआ जाए और घर द्वारा परिष्कार करा जाए चाष कलकारखाना ये सब बहुल मात्रा रे पानी व्यवहार करा जायथाए। तो जलर परिणाम कल्पना अनुजाई पृथ्वी पृष्ठर गोटे स्थान अन्य स्थान को जीव मानकर संख्या और विविधतार पार्थक्य देखा मिली थाए। तो आम देशर उत्तर पूर्वांचल भल वर्षा होइतिबारु एही अंचल घंच जंगल मन पूर्ण भाव में देखा मिले आउ एही अंचल देशर सबुठार अधिक जैव विविधता देखा मिली थाए। अन्य पक्षरे वृष्टिहीनता हेतु उत्तर पश्चिम भारत में जमी थर मरुभूमि अच्छी तो एठारे भल भाव लोक मैंने रही न थांती। तो सेहीपरि आमर उपकूल ओडिशा रे मध्य भल वृष्टिपात हेउथिबा बेले अभ्यंतरीण ओडिशा रे अपेक्षाकृत कम वर्षा होता है। जमीती आमर तमार पश्चिम ओडिशा रे बहुत कम परिमाण वर्षा होता है सेमिति पूर्व ओडिशा रे बा उपकूल ओडिशा रे बेसी वर्षा होता है। तो अवश्य जलर उपलब्धता सहित आहरी अनेक कारण मध्य थाए जमी तापमात्रा बढ़िबार लागी उच्चता और मृत्तिका ये सब को देखा पड़ी थाए। तो ए तुम देखिपुव जे कौटा केते अच्छी लवण केते अच्छी 92.5 अच्छी सेमती मधुर जल 2.5 अच्छी एमती सब अच्छी है। तुम देखिपुव कौ जगह केते परसेंट बा केते शतांश पानी अच्छी। तापर आम मृत्तिका विषय पढ़ा। तो आमर स्थिति और विकास पाई मृत्तिका अच्छी अन्य प्राकृतिक संपद कहीं आम माटी रे ही रही था है। तो आम आमर खाद्य पोशाक इंधन बा गृह रोपण ये सब मृत्तिकार ही बढ़ी थाए। जमीती आम कपा चाष करुचु धान चाष करुचु कपा चाष करने द्वारा आम को वस्त्र मिलूची धान गहम ये सब चाष करने ही आमको खाद्य मिलूची। तो बिना मृत्तिकार आम बंची पारिबा नहीं। तो उद्भिद मृत्तिका उपर तिष्ठि रही था और उद्भिदर बुद्धि मृत्तिकार मान द्वारा ही होता है। आम देखुवा मृत्तिका विभिन्न भौतिक हो बा रासायनिक बा जैविक हो यह सब प्रक्रिया द्वारा ही आम पत्थर विघटन घटी सृष्टि होता है। तो लक्ष लक्ष वर्ष धरी यही कारक गुड़िक मूल पत्थर स्तर में क्षय प्राप्त होती जहाद्वारा सृष्टि होता छोट बड़ पत्थर कणा और जैव पदार्थ मिसी मृत्तिका सृष्टि करें। अतएव मृत्तिका विभिन्न प्रकार जैविक और अजैविक पदार्थर एक मिश्रण अटे। तुमको जदि पचारि पारे जे मृत्तिका किपरि सृष्टि होता है तुम कहीपर जे मृत्तिका विभिन्न प्रकार जैविक और अजैविक पदार्थ मानकर गोटे मिश्रण बोली तुम कहीपर। तो पत्थर क्षय प्राप्ति मुख्यतः 3 प्रकार होता है। गोटे है भौतिक गोटे है रासायनिक आ गोटे है जैविक। तो सूर्य किरण जल और पवन यही 3टी पत्थर को क्षय प्राप्त करता गोटे भौतिक कारक अटे।
तो सूर्यताप द्वारा दिन बेले पथर तापमात्रा और आयतन वृद्धि पाई थाए और राति रे पथर ठंडा होई संकुचित होता है और प्रसारित एठारे फाट सृष्टि होता है। यही फाट क्रमशः वृद्धि पाई पथर को खंड खंड कर देता है और सेहीपरि जल मध्य पथर क्षय प्राप्ति करिथाए। तो पथर थिबा खनिज पदार्थ जल ग्रहण करिथाए जहाद्वारा फुली जाइथाए और पथर को भांगी मध्य देइथाए। तो जल स्रोत द्वारा पथर क्षय प्राप्ति घटी और ताहा बालुका बा मृत्तिका होइथाए और सही समतल अंचल ही जाइकी जमा होइथाए जहाद्वारा मृत्तिका सृष्टि होइथाए। तो जल भली पवनर बेग द्वारा मध्य बालुका कणा गड़ी गड़ी परस्पर सहित घर्षण करथांती और यह द्वारा मध्य क्षय प्राप्त होइथाए और छोट छोट मृत्तिका कणा मध्य सृष्टि होइथांती। तो मृत्तिकार सृष्टि और विकास जीव मानक द्वारा ही अनेक मात्रा प्रभावित करथाए। पथरर जल धारणा क्षमता अति नगण्य होइथिबारु एहा उपरे उद्भिद माने बंची रहिबाकु सक्षम मध्य नथांती किंतु लाइकेन जातीय उद्भिद पथर उपरे बंची रहिबाकु सक्षम होइथांती। तो परीक्षा पड़ी पारे जे क्यों जीव हैला बा क्यों उद्भिद पथर उपरे बंची रहिबाकु सक्षम होइथांती। तो तमे कहबो लाइकेन हैला लाइकेन जातीय उद्भिद पथर उपरे बंची रहिबाकु सक्षम होइथाए। तो वर्ष वर्ष धरी पथर उपरे वृद्धि पाइथिबा लाइकेन किसी जैविक पदार्थ पथर उपरे जमा होइथाए और ता संगे संगे लाइकेनिक एसिड नामक एक जैव रासायनिक अम्ल निर्गत मध्य करिथाए जहाँ पथर को गुंड करिथाए और पाउडर रे परिणत मध्य करिथाए। एही पाउडर जैविक पदार्थ सह मिसी एक अति पतला मृत्तिका स्तर सृष्टि करिथाए जहाँ मृत्तिका गठन मूलद्वार मध्य पकाइथाए। तो कालक्रमे मस फर्न और तृण माने एही मृत्तिका स्तर उपरे बढ़िबाकु सक्षम करिथांती और आस्ते आस्ते पथरर क्षय वृद्धि पाई मृत्तिका स्तर मध्य मोटा हो जाइथाए और बड़ बड़ गछ धरी रखिबाकु सक्षम होइथाए। एही बड़ गछ मानकर चेर भीतर को जाई पथर फांक भितर पशि वृद्धि पाइबा द्वारा पथर मध्य फास्ट सृष्टि होइथाए और मृत्तिका प्रस्तुति प्रक्रिया को त्वरान्वित करिथाए। तो वर्तमान आम जानिले जे मृत्तिका छोट बड़ पथर कणा बालुका धूलिकणा और विभिन्न प्रकार जैविक पदार्थ मिश्रण रु ही मृत्तिका सृष्टि होइथाए। यह छड़ा अनेक प्रकार अणुजीव और जीवजंतु रही यहाकु मध्य एक परिसंस्थार परिणत करिथांती और यही सब पदार्थर मात्रा अनुसार ही मृत्तिका को 6 भाग व्यक्त करा जाइछि। तो आम जानिबा से 6 प्रकार मृत्तिका गुड़िकु। तो प्रथमे तो कृषि मृत्तिका अछि। तो यही माटी अटालिया थाए और यार जल धारण क्षमता अधिक थाए। यह देखिबाकू कला थाए हैला ब्लैक सेल बहुत गुड़िए देखिबाकू मिलिथाए। तापर लोहित मृत्तिका थाए यह अग्नेय शिला और रूपांतरित शिला क्षयरु ही सृष्टि होइथाए लोहित मृत्तिका और एथिरे लौह अंश अधिक थिबारु यार रंग ईषत लाल देखा देइथाए। ता अछि पटुमाटी। तो यही माटी खूब उर्वर यार जल धारणा क्षमता अधिक थाए। एथिरे कादुओ बाली छोट छोट गरडा और जैविक पदार्थ रही थाए। तापर पहाड़िया माटी मध्य थाए। तो पहाड़िया अंचल और पथर संधि रे माटी को आम पहाड़िया माटी कही थाऊ। तो सुखिला डालपत्र सड़ी जाई एही माटी रे मिसी थांती और यह उर्वर मध्य कही थांती। तारे मरु मृत्तिका मध्य देखा मिले यह मुख्यतः बाली द्वारा गठित होता है और यही माटी मरु अंचल ही देखा जाए। तारे मांकड़ा माटी अच्छी जहाँ को आम लैटेराइट सॉइल मध्य कही थाऊ। तो यही माटी पथर सह कादुअर मिश्रण सृष्टि होता है। पथर कादुओ को जदि मिसई देबा ताहेले एटा होई परिबो। तो यार रंग लाल थाए। एथिरे जैव पदार्थर मात्रा कम थिबारु यह अनुर्वर होइथाए। कौनसी मृत्तिकार उर्वरता सेतिरे थिबा जैविक पदार्थ परिणाम हिसाବରେ और प्रकार भेद पर ही निर्भर करिथाए। विभिन्न मृत्तिकार भिन्न भिन्न परिणाम जैविक पदार्थ बा हिमस मध्य रही थाए। हिमसर मात्रा मृत्तिकार जलधारण शक्ति बढ़ाइबा संगे संगे या को फफास करिथाए बा गोटे कौन कथा एमिति फस्का करिथाए हैला जहाँ आम कही थाऊ जहाँ द्वारा मृत्तिकार वायु संचालन सहजरे हो पाइथाए। मृत्तिकार थिबा खनिज पदार्थ और ह्यूमसर मात्रा से मृत्तिकार विविधता पर निरूपण करने संगे संगे ताहा केउं प्रकार उद्भिद वा चाष पई उपयोगी हेब ताहा मध्य निर्णय करिथाए। तो मृत्तिकार विभिन्न स्तर रे एही ह्यूमसर मात्रा मध्य भिन्न भिन्न होइथाए। तो मृत्तिकार उपर स्तरटी साधारणतः सबुठार उर्वर होइथाए।
ଏହାକୁ ଆମେ ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥାଏ? ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା ଥାଏ। ତ ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏମାନେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବିଘଟନ ଘଟାଇଥାନ୍ତି ଓ ପୋଷାକ ନିର୍ଗତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ? ପ୍ରଦୂଷଣ। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଟିକେ ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଚିତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ତ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ବାସ ଅନୁପଯୋଗୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଛି ହେଲା। ତ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଳକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଦୂଷିତ ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ମାନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଓ ଆମ ପରିବେଶର କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମତଃ କଳକାରଖାନା, ଯାନବାହନ ଓ ଘରକରଣା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଓ ଅଙ୍ଗାରକ କଣା ନିର୍ଗତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଗନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆକାରରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମିଶି ଅମ୍ଳ ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଏହି ଅମ୍ଳ ଜଳଭାଗ ତଥା ମୃତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଳକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକ କଣା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳିକଣା ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକାଶ ବା ଏହା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଳିକଣାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କମାଇଥାଏ। ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଳକଣା ସହିତ ମିଶି ସେ ଯୁଗ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ସ୍ମୋକ୍ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗ, ହୃଦରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସୂଚକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଦୂଷଣର ସୂଚକ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇକେନ୍, ଅର୍କିଡ୍ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇକେନ୍ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଆମେମାନେ ଜଳକୁ କଳକାରଖାନା, ଚାଷବାସ ଓ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଯେମିତି ଲୁଗା ସଫା କରିବା, ଗାଧୋଇବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଏହିସବୁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତ ଜଳ ଏକ ସାମୂହିକ ଦ୍ରବଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରୁଛୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅମଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ଯଦି ମିଶିଯାଏ ତ ଚାଷ ଜମିରେ ଥିବା ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ ଓ ଏହି ଜଳ ପରିଶେଷରେ ପୋଖରୀ ବା ନଦୀ ନାଳକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ମିଶିକି ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତ ଜଳରେ କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ ଓ ରୋଗ ବେମାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ନାଳ, ନର୍ମଦା ଓ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବିକାଶ କରିବା, ବିପାକ କରିବା ଓ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିସଂସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳରେ ଥିବା ସ୍ପର୍ଶକାତର ବା ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଲୋପ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳରେ ଜଳଜ ଜୀବ ସଂସ୍ଥାର ବିବିଧତାରେ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜୀବ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳରେ ମିଶିଲେ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ।
और अनेक प्राणी और उद्भिद यही तापमात्रार परिवर्तन को सही न पाई और जलाशय निश्चिन्न होती। किसी प्राणी और उद्भिद को यही तापमात्रा सही न थाए और सेमाने अनायासरे वंश विस्तार करी जल को आहरी अधिक प्रदूषित करथांती। जल पोषक यथा जबक्षारजान फस्फरसर मात्रा वृद्धि पाइले विभिन्न प्रकार शैवाल मानकरे अत्यधिक वृद्धि घटी जल सबुज वर्ण होता है और यह आम ब्लूम कही। यह द्वारा जलर मान ह्रास पाई और ताहा व्यवहार उपयोगी हो न थाए। तो समस्त वर्ज्य जल में जैव पदार्थर मात्रा अधिक थाए और यह आम व्यवहार कर अणुजीव मैंने वंश विस्तार करती और यही प्रक्रिया जल अम्लजान को शोषण करती। फल जल अम्लजान अभाव घटी थाए और अन्य जलज प्राणी मानकर समस्या सृष्टि होता है। तो समय समय अम्लजान अभाव जलज प्राणी मानकर समूह मृत्यु होता है। तो दूषित जल में अधिक परिमाण जैविक और अजैविक अणु रहा फल जलर स्वच्छता कमी जाए। यह द्वारा जल भीतर को सौर रश्मि ठीक भाव में जापे ना। तो अनेक समय जलाशयर चट्टाण पर्यंत आलोक पहुँची पारे ना। फल चट्टाण उद्भिद माने आलोक अभाव खाद्य प्रस्तुत कर न पाई मरी जाती और जल भीतर एम द्वारा निर्गत होता अम्लजान आउ मिले ना। तो दूषित जल में रोग संक्रमणकारी अणुजीव रही जलर जीव मान आक्रांत करने संगे संगे से जरिया आम मान आक्रांत करती। तापर आम मृत्तिका प्रदूषण विषय जानिबा। तो माटी किपरि प्रदूषित होता है। तो पोस्ट मृत्तिकार उर्वरता क्षय होता है और मृत्तिकार बास करता जीव मानकर विविधतार क्षय होता है जहाद्वारा मृत्तिका प्रदूषण सुचारू रूपे कार्य करें। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ावाई आम जोटा व्यवहार करुँ विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ जहाद्वारा मृत्तिका प्रदूषण होउछि। चाष जमी जमी सार देउछुं कीटनाशक औषध छिंचुछुं ताहा सब व्यवहार करने द्वारा पदार्थ गुड़िकर अवशिष्टांश बा मृत्तिकार मिसिक रहुछि जहाद्वारा माटी प्रदूषित होइछि। तो वर्ष वर्ष धरी से रासायनिक पदार्थ गुड़िकर व्यवहार फल मृत्तिकार से सबूर परिणाम वृद्धि पाई मृत्तिकार बास करुवा अणुजीव और जिया यही सबू प्राणी मान प्रभावित करें। तो एगुड़िकर विविधता ह्रास पाइबा फल मृत्तिकार पोषकर अभाव सृष्टि होता है और यार उत्पादन क्षमता ह्रास पाई थाए। तो ये आम मान विकल्प चिंता करी पोषणीय कृषि प्रक्रिया आपणाइबाकू पड़ी थाए। तो कीटनाशक और विषाक्त पदार्थ गुड़िकर व्यवहार को आम किपरि भावे कमाई परिबा और प्राकृतिक जीवभित्तिक पदार्थ व्यवहार करने को आम को सतर्क रहिबाकू पड़िबो बा आमे कौन करिपा विभिन्न प्रकार कीटनाशक और विषाक्त पदार्थ को आम व्यवहार न करिकी विभिन्न सार को आम प्राकृतिक जीवभित्तिक पदार्थ को आम बा प्राकृतिक सार को आम व्यवहार करने दरकार। तो मृत्तिका सृष्टि एक अत्यंत मंथर प्रक्रिया अटे। तो प्राय 1 मिली मृत्तिका कौन करने पड़ता है गोटे मंथर प्रक्रिया बा स्लो रे मृत्तिका सृष्टि होता है धीरे धीरे कौन होता है माटी सृष्टि होता है। तो प्राय 1 मिलीमीटर मृत्तिका स्तर जब सृष्टि पाइबापी आमको 100 वर्ष लगी है। तो आमको माटी को जतन रखा पड़ी था किंतु मृत्तिकार आर्द्रता ह्रास पाई थाए जंगलर क्षय होता है रास्ताघाट निर्माण करने द्वारा और जलधारार पथ परिवर्तन होगा द्वारा मूल्यवान पुष्ट मृत्तिकार क्षय होता है जोटा आम रास्ता मरामती करुँ रास्ताघाट निर्माण करुँ जंगल को काटुछुं मृत्तिकार आर्द्रता ह्रास पाँच है कीटनाशक औषध देवा द्वारा। तो एठारे कौन होची आम पृष्ठ मृत्तिकार क्षय होइछि। तो जलस्तर सूक्ष्म मृत्तिका कणा भासी जाई नदी पठा समतल अंचल जमी था और पहाड़ पर्वत लंडा हो पथुरिया होबारे लागिला। तो जहाद्वारा कौन है वृक्षलता वृद्धि हो न पारिला। तो यही प्रक्रिया को रोकने आमको वृक्षारोपण करने दरकार और नूतन जंगल किपरि भाव सृष्टि करवा से विषय में बा जंगल संरक्षण करने नितांत आवश्यक अटे। तो आमको जंगल सृष्टि करवा अटे कहीं यदि जंगल जब आम सृष्टि करवा ताले जानी आमर माटी को बा मृत्तिका को संरक्षण करि परिबा। तो मृत्तिका संरक्षण उद्भिद मान अवदान बहुत थाए। तो माटी उपर उद्भिद बढ़िया द्वारा
ସେଗୁଡ଼ିକର ଚେର ମାଟି ଭିତରେ ଏକ ଜାଲଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଓ ମୃତ୍ତିକାକୁ ସହଜରେ ବର୍ଷା ଜଳର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭାସିବାକୁ ଦେଇ ନଥାଏ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥାଏ ଓ ଏହା ମୃତ୍ତିକା କଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ତ କାହିଁକି ନା ଗଛର ଚେରକୁ ଯଦି କିଏ ରଖିଥାଏ, ମାଟି ହିଁ ରଖିଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ମାଟି ନ ରହିବ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଗଛ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ମାଟି ରହିବ, ଆଉ ଯଦି ମାଟି ରହିବ ତାହେଲେ ଜାଣି ଜଙ୍ଗଲ ରହିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ବିନା ମାଟିରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମାଟି ଉପରେ ଏକ ସବୁଜ ଚାଦର ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଓ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଜଳ ଓ ପବନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାଟିକି ହିଁ ଚେରକୁ ଧରିକି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଜଳ ଆସିଲେ ବା ଯେତେ ପବନ ବହିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ, ମୃତ୍ତିକା ହିଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥାଏ ଗଛକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କଥା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା କଥା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁରେ ଥିବା ଓ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁଟା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ସେଇଟା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷି ହୋଇ ତାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଖରତା ପ୍ରାୟ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଷ୍ପକୁ ଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତ କଳକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନର ଦହନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଏହି ବାଷ୍ପ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ବା ତାପ ବିକିରଣର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦିନ ଦିନକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲା। କ'ଣ? ଉଷ୍ମ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗରମ ବୋଲି କହିଥାଉ, ବା ଖରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଗରମ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ବି ବା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଯିବ। ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସମେତ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ, ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍ ଏହିସବୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନର କାରଣ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇଟା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଯେମିତି କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ, ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏହିସବୁ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଏକ କାଚ ନିର୍ମିତ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଭିଦ ସାର ଅଟେ, ଯାହାର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ କାଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସୌର ରଶ୍ମି ସହଜରେ କାଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଗୃହରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ଓ ସେଥିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ଏହି ରଶ୍ମି ଦୀର୍ଘ ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଲୋକିତ ମଧ୍ୟ ବା ରଶ୍ମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା କାଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୋଠରୀ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗୃହରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ପୃଥିବୀର ଏକ ସବୁଜ କୋଠରୀ ସହିତ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସବୁଜ କୋଠରୀ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ କୋଠରୀର କାଚ ନିର୍ମିତ ଛାତ ସଦୃଶ କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ସୌର ରଶ୍ମିକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅନାୟାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅବଲୋହିତ ରଶ୍ମିକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଓ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ସବୁଜ କୋଠରୀ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଓଜୋନ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଓଜୋନ 3ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଓଜୋନ କେତୋଟି? ତ 3ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଓ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଥମ କରି ହିଁ 25 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ।
मुख्यतः ଏହି ବାଷ୍ପର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆସ୍ତର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 25 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଜୀବଜଗତରୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଭି ଓ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସୌରରଶ୍ମିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଜନ ସ୍ତରରେ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଖା ଦେବାକୁ ଲାଗିଛି ହେଲା, ବା ଓଜନ ସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବା ରନ୍ଧ୍ର ବେଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ କଣା ହେଲା, ତ ଓଜନ ସ୍ତରରେ କଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଗୁଡ଼ାକ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ଓ ସ୍ପର୍ଶକତାର ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଓଜନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଓଜନ ସ୍ତରର ଘନତା ଦିନକୁ ଦିନ କମାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ନା ଓଜନ ସ୍ତର ଦିନକୁ ଦିନ ଗରମ ବଢ଼ିବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାହାକୁ କଣା କରିବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଯଦି କଣା ହେବ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଶରୀରକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଅନେକ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଓଜୋନ ଅଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଜୋନ ରନ୍ଧ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ତ ଦିନକୁ ଦିନ କଳକାରଖାନାରୁ ଏହି ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଜନ ସ୍ତର ପ୍ରତି ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସଚେତନ ହୋଇ ଏହି ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏକ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପ୍ରୀତିକର ତଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକର ଶବ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ହେଲା। ତ ଏହି ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର କମ୍ପନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ମାନବ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ହେଲା। ତ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଶୁଣିଥାଉ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶବ୍ଦ ସଂକେତକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସଂକେତକୁ ପରଖିଥାଏ। ତ ଶବ୍ଦକୁ ଡେସିବେଲ୍ ଏକକ ମାପରେ ମପାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ଟିକେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଶବ୍ଦକୁ କେଉଁ ଏକକରେ ମପାଯାଇଥାଏ। ତ ତମେ କହିବ ଡେସିବେଲ୍ ହେଲା, ଡେସିବେଲ୍ ଏକକରେ ମପାଯାଇଥାଏ କାହାକୁ, ଶବ୍ଦକୁ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରବଣ ପରାସ 0ରୁ 130 ଡେସିବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଫିକା ଶ୍ରବଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ 0 ଡେସିବଲ୍ ଥାଏ। ଯଦି ମଣିଷ କେତେ ତକ୍ ଶୁଣିପାରିବ, ତ 130 ଡେସିବଲ୍ ତକ୍ ଶୁଣିପାରିବ ହେଲା, 0ରୁ। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କାନର ପରଦା ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କହିପାରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରବଣ ପରାସ କେତେ ଡେସିବଲ୍ ଥାଏ, ତ ତମେ କହିବ 0ରୁ 130 ଡେସିବଲ୍ ଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଦେଖିପାରିବ ଏଇଟା କେଉଁଟା କେତେ ଡେସିବଲ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ଚୋବାଇଲେ 20 ଡେସିବଲ୍ ଥାଏ, ଟାଇପ୍ କରିଲେ 40 ଡେସିବଲ୍, ସାଧାରଣ କଥୋପକଥନ ହେଲେ 30ରୁ 60 ଡେସିବଲ୍ ଥାଏ, ଏମିତି ଥାଏ। ବା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ 110ରୁ 120 ଡେସିବଲ୍ ଥାଏ, ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଏଇଟା 160 ଡେସିବଲ୍ରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆଉ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିପାରିବ, ତ 130 ଡେସିବଲ୍ ତକ୍ ଶୁଣିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ। ବେଶୀ ହେଲେ କାନର ପରଦା ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଶବ୍ଦର ମାତ୍ରା 0ରୁ 100 ଡେସିବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ଏହା ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବା 100 ଯଦି ଡେସିବଲ୍ ଶୁଣୁଛ ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମକୁ ହେଲା। ତ 120 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହା ତ୍ରୁଟି କଟୁ ହୋଇଥାଏ। ବା 100ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, 120ରୁ ହେଲା। ତ 130 ଡେସିବଲ୍ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା କାନର ପରଦା ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ 100 ଡେସିବଲ୍ରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶିଳ୍ପଗତ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯାନବାହନଗତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିଳ୍ପଗତ ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି।
कहीं फैक्ट्री गुड़िक बहुत शब्द होता है जमी आम रेल स्टेशन जाऊ रेल स्टेशन केमी गले सदा बेले कौन होता है ट्रेन आसिकी शब्द प्रदूषण करता जमी जानवाहन गत जमी सहरांचल ट्रक बस ट्रैक्टर कार एमती सबू आवाज गुड़ाक आमको शुणा मिली थाए। सेमती गोष्ठीगत जो देखा तार विभिन्न उत्सव कही जमी कौन कही बह कही अनुष्ठान यात्रा मेला सभा समिति राजनीतिक प्रचार कही सामाजिक उत्सव यही सब कारण होता है। तो विद्यालय लाइब्रेरी डाक्तखाना गुड़िक यही सब शिकार होगाकू लगी। तो परिवेश को कौन सी अवशेष छाड़ू न शब्द प्रदूषण अन्य प्रदूषण गुड़िक भिन्न होता है किंतु यह स्नायुगत दुर्बलता होता है मस्तिष्क नष्ट होबार संभावना थाए श्रवण शक्ति ह्रास पाई थाए कार्य दक्षतार ह्रास पाई उसके एते कौन होता है निद्राहीनता होता है कहीं बेसी जदि शुणव ताहले आमको निद्रा आसब ना तो पाकस्थली असुस्थता होता है। तो एमती सब बड़ बड़ आमर स्वास्थ्य जनित क्षतिकारक होता है। तापर आम किपरि भाव में शब्द प्रदूषण को नियंत्रण कर विषय जानिबा। तो उद्भिद शक्तिशाली शब्द तरंग को शोषण कर व्यापक वृक्षरोपण एवं वनीकरण करने द्वारा आमर यहाँ निराकरण संभव हो पार। तो सहरांचल रास्तार उभय पार्श्वर यह कटा जा पार एक घंच सबुज अरण्य डाकबाजी यंत्र गुड़िकर प्रदूषण को 20 dB पर्यंत कमाई पाई थाए। से आमको गछ लगाइबा दरकार है कहीं गछ लगाइले शब्द प्रदूषण कम हो पार। तो एगुड़िकर चतुर्पार्श्वर एक निर्दिष्ट उच्चतार सबुज बनानी सृष्टि कर। तो साधारण बसती करने जगह चिकित्सालय शिक्षानुष्ठान गुड़िक उच्च शब्द सृष्टि न करने कड़ा आईन व्यवस्था करा उचित। सोइबा समय राति 10 घंटा पर समस्त प्रकार उच्च शब्द को निषिद्ध करा उचित। शब्द प्रदूषण निराकरण पर खबर कागज बेतार दूरदर्शन तथा अन्य सामाजिक गणमाध्यम गुड़िक व्यापक प्रचार होगा कथा एवं जनसचेतनता सृष्टिर आवश्यकता रही। एटा थिला तुम पाठ विषय। जदि यह वीडियोटी तुमको भल लगी थाए तेबे तुम सांग मान सहित शेयर करदेव जहाद्वारा से पाइपर। आउ जदि तुम सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करदेव जहाद्वारा एमती नवा नवा वीडियो गुड़ाक तुम पाइपर। धन्यवाद।